See, I am Dixon Vaz, Sarpanch of Kavelosin. Now I tourism minister Melna and I have given him two representation. One is about hawkers. आता किती जाता, you know very well that I am very much following on my beach, no hawkers, no massage, nobody. आम्ही इतले पट्ट्यांक हॅरेस केले, इतले पट्ट्यांक दवरला, इतले पाटी आणि ते बंद झाले. पण हूंय तरी ते पोतून येताय. सो तांची थोडी मातशी दादागिरी अशी जाल्या ना म्हूण ते भिनाय. सो हांव ट्युरिजमाक कितें बरयलां, ट्युरिजम मिनिस्टराक कितें बरयलां हांवें, तांकां फायन मारता अंडर ट्युरिजम एक्ट. फायन मारताय सोडटाय, फायन मारता सोडटाय. सो आय स्पोक टू हिम, एटलिस्ट तुमी कितें स्ट्रीक कोराय. आतां पळय कितें जाता, आतां तूं एक केस्तांव करता, तूं केस्तांव करून पुलीस म्हणटा तुका वॉर्निंग दिता पयले पाटी, आनी एक केलें जाल्यार तुजी चॅप्टर केस करता म्हणटा, दुसरे पाटी केल्यार तुका आनी कितें म्हणटा. आमी भिताय आनी कितें करता, ओगी रावताय. हिंग तशें जायना. हियर इज ऑपोजीट. सो दे सेड आय एम पेईंग द फायन, यू अरेस्ट मी. पुलीस स्टेशन वताय, ट्युरिजम पुलीस वताय, फायन भरताय, धाडटाय. Same thing continues again and again, and we cannot tolerate this. So I told the tourism minister to make sure that they have to bring some strict laws so that a habitual offenders for touts, hawkers, sellers पडनाय. तांकां तुमी इतली स्ट्रिक्ट दवरपा जाय. आतां पळय केस घातली म्हणटा हांव वचपाना न्हू. I will be obliged not to. Here तशें जायना. Tourism Act is very lenient. So I told him to, in the coming assembly, you amend something so that these people who are coming again and again, they will be prosecuted or they will be a trial so that they don't come back again. नाजाल्यार तुजी फकाणी जाली. कोण हे हॉकर कोण ते लोकल थंयसरले ना लोकल कोण नाय, लोकल हे सगळे भायले अँड दे आर नॉट रिप्रेझेंटेड गोवा. आयज हांव कितें सांगता, सगळे इंडियन. आमी कितें म्हणटा तांकां, तुमी एक कडेन बसाय, यू सीट एट वन प्लेस. तांकां थोड्या कडेन स्टॉल आहाय. यू डोंट डिस्टर्ब द गेस्ट ऑन द बीच. सी टुडे इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमचे सावथ गोवाक आयज ट्युरिस्ट कितें येताय, बिकॉज इट्स पिसफूल. आयज आमचे फॉरेनर सावथ गोवा दिश्टी पडटाय, नॉर्थाक बेडी दिश्टी पडना. कित्याक they come here to take the sun bath, they want to relax, they want to listen to music. तांकां पीसफूल जाय. आयज हे तरी सावथा येताय ते तरी बंद जाले. It will be very difficult. So that's why on as long I mean what I see on the beach, which is quite good, but there are certain people who are coming again and again. That's why ते आमकां एरियेन नाकाय ह्यान सांगत. कितले फायन आहा तांकां एकदा दवरलो जाल्यार ताका 2000 फायन आहा. पुलीस मारताय 50 रुपया, व्हरोन वता, मागीर 2000 मात. ती 2000 तांकां दिताय. ते ट्युरिजम ती दिले की ना, ती म्हणटाय आम फायन फारीक केली. सो देर इज नथींग एज हाव वी हॅव द सिस्टम. आमचे आतां अंडर BNS ते हाडपा जाय सो दॅट सेम पर्सन इज फावंड अगेन. ओके, हॅज टू बी पेनलायज हेविली सो दॅट ही डोंट कम. आमकां भंय दिसता मरे गोंयकारांक, पुलिशेन तुजी चॅप्टर केस घालता म्हळ्यार ती बिनाय मरे. So what is the difference? So that is the reason I came to discuss. He accepted and I hope they will come with some solution. आता मंत्र्यांनी कितें एश्युरन्स दिला तुमकां? मशरान सांगलां आमचें ट्युरिजम एक्ट आहा वय सारकें आहा, थोडे ते एमेंड करपा जाय. बट this is the case they have to give to the police. So let us see what comes from that. ओके. मला प्रोजेक्ट तुमचे ना आनी दुसरो इश्यू, द सेकंड इश्यू वीच आय केम, तो आमचो जे फाटली न्यूज पेपर वाचून येयला दॅट ट्युरिजम डिपार्टमेंट ऑर सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅव प्रोपोज फ्लोटींग जेटीज इन रिवर साल. सो हांवें ताका एक रेप्रेजेंटेशन दिलां एंड आय हॅव टोल्ड दॅट एनी डिसिजन यू आर टेकिंग रिगार्डींग रिवर साल कावेलोसी बेतून हांवें ताका सांगलां, हे आमचो लोक नुस्तें मारपी, हो आमचो लोक खारवी लोक, वो आमचे बुडोन जॉब काडटा, तिसऱ्यो काडटा, कालवां काडटा, हांकां डिस्टर्ब जावपा जायना. तुमकां ट्युरिजमाक आमी सपोर्ट करताय. इफ इट इज गूड फॉर ट्युरिजम, आवर लोकल्स कॅनॉट बी डिस्प्लेस्ड. सो हांवें ताका सांगलां, यू हॅव टू डिस्कस फर्स्ट विथ द लोकल पंचायत, देन यू हॅव टू डिस्कस विथ द फिशरमॅन. सो वॉट आर यू डू, बिकॉज फायनली रिवर, हांव तातूंत एक एग्जाम्पल दिता. कोवीड जाल्ले पयलीं आमी कोविडा पयलीं ट्युरिजम सारकें बरें आहलेलें. पूण जेन्ना कोवीड जाल्लें न्हू तेन्ना सगळे पोतून नुस्तें मारपाक, शेतान वचपाक लागले, रोवपाक लागले. सी, ट्युरिजम कॅन अप ऑर डावन, कॅन बी इट्स अनप्रेडिक्टेबल. बट आमचे फिशींग कम्युनिटी आहा न्हू, ते सदां डेयली आपणागे पोट भरपी. सो हांवें सांगलां तांकां, तुमचे जेटी खंय येताय, खंय प्रपोज केल्ल्याय. ताणें सांगलां दे हॅव सम प्लॅन्स बट नॉट एट रायट नाव, दे हॅव नॉट आयडेंटिफायड एनीथींग.
So he will discuss, and definitely he said he will bring the local panchayat and local villages into confederation. तुमकां नाका ती तुमकां लोकल्सांक नाका ती जेटी काय See, we don't know what are you talking about. Floating jetty म्हटल्यार कितें? Where you cannot construct. So it is floating. Floating means what? You can do a lot of activities. There are two types. One, floating means what? It just like a ramp. The boat धाकटे बोटी yacht लागता, parasailing कोता, water sport जाता. आणि when you are talking about floating jetties, I don't know why they want in the river, because you can have a proper jetty. So, but somewhere the local people or the villagers or the fishermen or the sarpanches authorities are in dark. So I explained to the Honorable Tourism Minister, please, we would like to support, but take the local people and without displacing the fishermen. As a fisherman, I think I displace kon amka tourismaचेर येयलो नाका, because fishermen, local people are the first one. And thank God discuss करून मागीर मुखार वचपा जाता. Tourism and the local business should go hand in hand. Some people come here for fishing village also to see. So we don't want to displace them. So I think सांगला आमचे मध्ये डिस्कस करा. त्याने सांगला एग्रीड. तुमकां ओपोज जावचो हा तुमकां ओपोज जावचो ना ना ओपोज म्हळ्यार कितें आहा, nobody knows exactly what it is. आमचो ओपोज केन्ना आहा, जे फिशरमॅन इफेक्ट जाता जाल्यार आमचो डेफिनेटली ओपोज आहा. सी फिशरमॅन थिंगा फिशिंगाची एक्टिविटीज, थिंगा क्लाम्स आहा, थिंगा तुजे मसल आहा, थिंगा आमचे तिसऱ्यो काडटाय, ते एरिया केले जाल्यार डेफिनेटली वी आर डेफिनेटली ओपोजिंग. You cannot have the jetties in the river where the fishermen are तुगेले clams काडटाय थिंगा. It is impossible. No? So they have to come with a suggestion. ओके